এটা কাটো, ব্যাটাটা কারণ হাতে ঢুকবে জানেন, ছোটো বাচ্চাদের কাছে। हमारे से खरीदी करने के लिए अपने मोबाइल में अमेज़ॉन ऐप खोलें, माई ऑर्डर टैब पर क्लिक करें, हाल में खरीदी गई ऑर्डर पर क्लिक करें। उड़ जाएगा मुझे लगता है। ये कितना प्यारा है, मुझे भी चाहिए। কথা বলে স্কিল কিনলে ভালো করে বানানোর ওই স্ট্রিং সেই সব করে দাও, তাহলে দুল ব্রেসলেট এগুলো বানানো যাবে। বলছি করে দাও।